park and show the construction of the park. Go there. Go to the basketball area. Go. Watch your step. So it's really big now on this side. Mora man yung seawall o tower niya. Dira. Katungkuan. Yan kane, tambakan nila dirito. Yan anay basketballan. Dako na tayo. Go. This side, right. Oh, dako Nako na siya. Nindot na patag na dire. Napay unsa ni siya nga equipment panganan na niya. Inani na sad siya. Dagan kay magkuan dire, zumba o kuan. Nindot kay magbike dire, badminton, anything. Yang dagat. Lighthouse.